पेपर 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 देवो क्या 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 पूरा देवी धरित्री देवी ना संवाद देवी ना प्रमय देवी जोटा भी गोटे दिन आज्ञा जोटा भी गोटे बोले आज्ञा देशटा होची आओ टिके रो आज्ञा काढ़ी दो এটা नहीं आएगा संवाद आएगा मात्र 5 টাকা आ गया जो ठीक है आओ आज्ञा तुम्हें सर पूरा कर आज्ञा ओहो तुम्हें दी जन पूजा कर आज्ञा आउ तुम ना अमल आज्ञा अमल फटफटिया आज्ञा आउ तुम ना अर्पिता आज्ञा आप हाथी चाहिए कैसे बोले तुम दी जन कोথায় पेपर बाकी रे भाईडा एटी अरे यही दिखा आम घर लुचि तो बेचा कथा यही पेपर बाकी अरे यही पेपर कौन निकल जाए अरे आम आने का जी भी देव ताकू 2 लाख टका देबली तम बापा घोषणा करछी अरे यही दिखा ए तुम खाई जीव देख सत কথা তো আমি করে চারি চালি আছি কথা এই পেপারে বাড়িতে এবে আমি কল করিবা বল प्रभु तुम जानिथिल सेमती घटेब हम 2 जन को तो देखी देखी এই পেপারে লেখা আছে তাবু যদি কোটি দেখিলে 2 লাখ টাকা ফ্রি আর মালামাল হয়ে যাবে আজ পুরা নাই কই দিন ডাইরেক্ট কই দিবি अभी तो मैं बहुत दूर चलेगा अब घर लुचि के फंसिया कथा तो हमको भी कौन करी यदि और भी तेरा बापा में जानी गई ना और यानी कुछ चीज़ नहीं मिल जाएगा तो बापा दूर चलेगा ना वो तो क्या तो डर की चीटी लो तो डर लो कौन इधर लगना नहीं इतनी बढ़िया घोड़ा डर लो बढ़िया लगला चीटी लो नहीं रे मत 2 लाख टका मैं मुझे देखी नहीं कोई ना फोन है আমি তোমাকে হচ্ছে করতে যদি ভোট দিলে বাপা ভাই জানি গেলে আমাকে জীবনের মারিতে গিয়া और हला रे कोई भी नहीं बेसी घिन घिन आउट सुई एते भी ये बट मत भल लागो नहीं और का कोई भी नहीं डर नहीं हला का कोई भी नहीं टेंशन नहीं हला हो का कोई भी नहीं रे किसी भी हो हेले तमे 2 लाख टका कोई वोट देबो भले का कोई भी नहीं আমি তো তো দেবে তো টেনশন হয়ে যায় তো আগে দেখি কিছু টাকা কিছু সোনা কোন আছে এই যে তো আপনি বুঝে আগে देखरे पैसा पैसा न थिले सिपेगा का काम देबो मांग नहीं आए ओ हला रे ना केते पर थियो रे और छोटा पर थियो की हां ओ भाई क्या कितने नहीं रे समझ पाई 2 लाख टका कितने रह गया गोटे सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदी सेकंड हैंड के बाद बुलाया गाड़ी को मजा ला
କହିଲି ନା ଡର ନାହିଁ ହେଲା ହେଲେ ଏମିତି ହଁ ବାପା ଏଇ ସହରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ଆମ ଏଇ ସହରରେ ବହୁତ ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ ହେଲା ମୁଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଯିବି ଏ ପାଖେ ଆରେ ଡର ନା ରେ କିଛି ନାହିଁ ପେପର ବାଲାରେ ତୋର ନାହିଁ ସେଠି ବାଳ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି କରିବି ଏ ବାଳ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ହଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବୁ ଦେଖ ସିଧା ଯିବୁ ଉଠି ଯିବୁ ଏମିତି ସିଧା ହେଇଛ ତାପରେ ରାଇଟ୍ କୁ ମାରୁ ଇଟାକୁ ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ମାରୁ ଇଟାକୁ ଲେଫ୍ଟ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କହାଣୀ କାଟିବ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଆଉ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କହାଣୀ କାଟିବ ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନଟା ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକା ଭଡ଼ା ଘର ଦଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ତା ନାଁ ହଉଛି ଏମ୍ ରାମସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ଫେଟଲାଟା ତେଲୁଗୁ ସେ ଏକା ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହ କାହିଁକି ଗଲେ ଟିକେ ଭଡ଼ାଟା ଅଧିକ ନେବ ଫେଟଲା ସେ ତା ମତମାନ ବେଡ଼େ ବେଡ଼ ହଉଛି ହଉ ମୁଇଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆସିଛି ରେ ଆଉ ଆସିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା তোর মাঠে ভয়ঙ্কর হচ্ছে রে সতরে রে ভয়ঙ্কর হচ্ছে হ্যালো কেমতি অছি রে মা রান তুই বাকি কালে আও তুই তোর মাইকে সুন্দর হচ্ছে কেমতি করিছিস কোটি কোটি করো চোখ পোষাই দিলি রে তোর পাখে তো পিঠা নাই হ্যাঁ ফোন পান ধরতো কিনি ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ ତ ମାଗିନା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଥରେ ଦେଇଦେ ଭଉଣୀ ବାରେ ମା କେତେ ଗୋଟେ ଦେବି ଦେଇଦେ ହଉ ଭଲରେ ଥ ଆସୁଛି ଦୌଡ଼ା ହବ ନାହିଁ ମତେ ଦେଖ ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ହଉ ହଉ ବାବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତମେ ତ ସହରରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତମେ ମୁଁ ରାସ୍ତାଟା ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ରାସ୍ତାଟା ତମେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ରଖିଥା ମୋ ଜେଜେ ବାପା ପାଖରେ ଯାହା ଘରେ ମୋର ପାଖରେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ମୁଁ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କହିଦେବେ ନମ୍ବର ମାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାର ମାର ଫେର ମାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 8658 8658 ଦଶ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନେଇ ହେଇଥିବ ଦେଖ ଏଇ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ ରେ ନାହିଁ ବାଇଡାଟା ଦେଇଟା ହଉ ଆଉ ଥରେ ମାର 8658 ହେଇଥିବ ରେ ଦେଖ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ହେଲା ଲଗେଇବ ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିବି ରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା তোর মাইকটা বেশ সুন্দর বিশ্বাস করে ফোন নাই বলে ফটো কপি খাচ্ছি এ ভৌড়ি মা কেমতি দেখেছি মাউসি মা সরি এ গোটে কথা কইবি থর বাবু রে କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତ ଦେଖିଲେ କିଛି ଫିଲ୍ ହଉନାହିଁ ରେ ସେ ଗୋଟେ କରିଦେବି ରେ ଭଲ ଲାଗିବ କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ସର୍ବରା ଅଠରା ଭିତରେ ଦେଖି ନାହିଁ ମାଇକିଆ ସେମିଥିବା ଦରକାର ଭଲ ଶିଖେଇଛୁ ରେ ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ ରେ ସଂସ୍କାରିକା ଭାଇରା ହେଲେ ତୁଇ କିଲୋ ଝିଅ তুই তো বহুত কোটি ঘর ঝিও তোর বিঘা থেকে কেমনি করে আসবো হ্যাঁ তোকে বহুত অসুবিধা করে দেবো পরে দেখ পরে মতে আনি দিয়েছে অসুবিধা করে তো বড় পারিনি বলে তোতে লদালত হচ্ছে হ্যাঁ
হ্যাঁ এইটি ছোটরে বাপা যদি আড্রেসটা কিଏ ଦେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୋ ନାଁଟା କହିଦେବୁ ହେଲା ଏନେ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା କି হ্যাঁ ଭାରତମାଳା ସାହୁ ଭାରତମାଳା ମୋ ନାଁଟା ରେ ଟାଇଟଲ ଅଛି ସାହୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଟୁ ରାୟପୁର ପୁରା 100 এটা ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ତୁଇ ହେଲା ଭିତରେ ଆସିଛି ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଯାଏ ସେଇ କଥା ବିଜା ଆସିଲା ଗୋଟେ କଥାରେ তোর মাইকটা বেশ সুন্দর রে বিশ্বাস কর Wow,